तुमका जेन्ना प्रेसिडेंट पोस्टावयले तुमकां काडले तेन्ना थोडे जाण रिजायन केल्ले ते तुमच्या वांगडा आतां दिसता कितें तुमची मेसेज कोणे पक्षांतल्यान कोणे रिजायन दिवं ना पूण थोड्यांनी म्हाका दिसता पक्षांतल्यान दिले थोड्यांनी थोड्यांनी पोझिशनाचे रेजिग्नेशन दिला आसतलें सो तेंकां घेवन तुमी आयज ना हांव तेंकां घेवन येवना ते योगाय आमचो बाब आदलो अध्यक्ष हांगा आसा बाब साबियो सो वी हॅव ऑल कम टू विश हिम इट्स हिज बर्थडे आनी म्हाका दिसता आयच्या दिसा आमीच न्ही पूण इतर सगळ्या पक्षाचे लोक सगळे गोंयचे लोक येवन तांकां परबी दिवन गेल्या. सो अलायन्स फुडें तशेंच घेवन वयतले तुमी कसली ती गोवा फुडें आनी आनी ते सी हाज्या पयलीं आमी सांगलां की ही वॉज अ प्री पोल अलाय तांणी राहुल गांधीजीक आमच्या लिडराक देशाचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक एश्युरन्स दिल्लें की आपूण काँग्रेस पक्षा बरोबर आसतलो. लोकसभाच्या निवडणुकीक आमी पयले की तांणी हांगा काम केलां लीड घेवन दिल्या आनी ही इज देर. सो मुखाल्ले पळोवया मरे तांणी सांगलां आपूण काँग्रेसी बरोबर आहा म्हूण मुखार काँग्रेसी बरोबर ते आसतले खंयची काँग्रेस ती तुमी काडपाची सोदून